Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Здравствуйте, дорогие друзья. Sabah al-khair, ikhwan kiram. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka kelapa. اليوم سأريكم كيف نفتح هذا كيف نسمى جز هندي باللغة العربية. Сегодня я хочу показать вам, как мы открываем или почистить кокос. Сейчас покажу вам. شوف نكسبوز المتكئ. نحن نستخدم هذه الآلة. شوف